नमस्कार, आरडीआय स्क्वाच्या कोकणी खबराचित्रात तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत दिसान दीस कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत आसा. नेरूल दिसा उजवडे एलपीके बार्राची अनवळखी मनशांकडल्यान नासाडी. सप्टेंबर म्हयन्यामेरेन राष्ट्रीय महामार्गाचे कंत्राट काडून मान्यताये खातीर केंद्रीय मंत्रालयाकडेन धाडटले. मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिल्या म्हायती. आणि मुखेलमंत्री निवळ आसा जाल्यार तांणी हॉर्सशू कसिनोचो परवानो रद्द करचो, काँग्रेसीची मागणी. आणि आता पळोवया पुराय खबरो. गोंयांत दिसान दीस कायदो आनी सुवेवस्था इबाडपाक लागल्या. हाचे एक उदाहरण म्हळ्यार दिसा उजवडे 25 लोकांनी एलपीके बार्राची नासधूस केली. अनवळखी गुंडांनी आपले तोंड लिपोवन बार्रात घुसून थंयसरल्या सामानाची नासधूस करून थंय आशिल्ले मूर्तीची नासाडी केली. नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो मोटरसायकली घेवन ह्या गुंडांनी बार्रांत प्रवेश केलो. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच पर्वरी पुलीस आणि कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी घटनास्थळाचेर धांव घेतली. पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. नेरूलच्यान संजय मुनाली. जे वॅन्डलिझम जाला एलपीके इट इज व्हेरी सॅड. चड दूख लागले म्हाका, कित्याक असलो जो वेन्यू हा हो, असलो वेडिंग वेन्यू म्हाका दिसता आख्खे इंडियेक खंयसर मेळचना. इट इज अ लगून विच इज सराउंडेड बाय वॉटर ऑन ऑल सायड्स. आनी हे जे वेंडल्स जे कोण येयले आनी हिंगा हे डिस्ट्रॉय करून गेले, इट ओन्ली शोज दॅट दे हॅड नो हार्ट. जे हे क्रिएशन केल्ले नंदन कुडचडकरान, जे हे स्टॅच्यूज केल्ले ऑफ क्ले एंड सिमेंट, it is like piece of art. हे आर्टाचे डिस्प्ले जे आर्टिस्ट लोक आहात तेंच्यांनी हिंगा आपले आर्ट डिस्प्ले केल्ले. हे येवन फोडप आनी तेजे बार काउंटराक उजो लावप आनी तेजो फूड काउंटर येवन फोडप, तेजे ग्लास येवन फोडप. इट शोज दॅट समबडी इज व्हेरी जेलस. It shows that somebody was frustrated. Maybe he was not given an entry at this place. And around 25 boys had come over here. 25 जाण जे येयल्ले आयज जे तोडफोड करून गेले. It is really very sad. म्हाका दिसता की असले काम आमचे गोंयांत जावंक पाना. आमची गोवा इज पीसफूल. The biggest statue of a clay, मातयेचो टेरेकोटा in India. So it is a piece of art. So त्या स्टॅच्यूआचो तुका व्हॅल्यू करपाक जायना. आर्टिस्ट who knows the value of art and people who appreciate art only can. केंद्रीय येरादारी मंत्रालय गोंयचो राष्ट्रीय महामार्ग बांदपा खातीर इत्सूक आसात आणि ताचो ह्या वावराक मोठ्या प्रमाणात हातभार लागला. येता त्या सप्टेंबर म्हयन्यामेरेन ह्या कामा खातीर कंत्राट काडून मान्यताये खातीर केंद्रीय मंत्रालयाकडेन धाडून दितले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. तशेंच 15 सप्टेंबरच्यान गोंयच्या पुराय रस्त्यांच्या कामाक सुरवात जातली आणि ऑक्टोबर म्हयन्यासावन रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे काम चालू जातले अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. पर्वरीच्यान संजय मुनाली. आज म्हाका खूब आनंद जाता. आमचो जो नवो युनियन मिनिस्टर फॉर MORTH ऑस्कर बाब आयला, तो बरे तरेन गोंयच्या प्रेमान सगळ्यांक एकठांय घेवन हे जे नॅशनल हायवे आमचो प्रोजेक्ट जो बंद पडिल्लो तो प्रोजेक्ट घेवपा खातीर हातभार लावपा खातीर प्रयत्नशील आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव तेजें अभिनंदन करता, कारण ताणें आमचे 2 प्रोजेक्ट आमकां सांगलें की कन्सल्टन्सी सर्वीस फ्लोट करा म्हणून. त्या प्रमाणे जुवारी आनी खांडेपार ब्रिज हो जो कन्सल्टन्सी सर्वीस आसा ती आमी टेंडर केली आणि येता त्या सप्टेंबर म्हयन्यांत ती आमी ही टेंडरां टेक्निकल बीड एज वेल एज फायनान्शियल बीड ओपन करून कन्सल्टंट आसा ताका कोण तो चूज करून एप्रुवलाक आमी युनियन मिनिस्ट्री कडेन धाडटले. युनियन मिनिस्ट्री आफ्टर एप्रुवल वी विल आस्क देम टू प्रिपेर द DPR which will be approved by Union Ministry and tendering process will be started. म्हाका दिसता तुजो जो प्रश्न विचारला त्या प्रश्नाची सुरवात आतां जाल्ली आसा. गव्हर्नमेंट कॅनॉट डिसायड अनलेस वी प्रिपेर अ DPR and approved by Union Ministry. After approval of the Union Ministry, we will take over this project. So, की पावस चड पडिल्ल्या कारणान कितलेशेच रस्ते पिड्ड्यार जाले. हे सगळे रस्ते जाका गॅरंटी पिरियड सोंपला
ते सगळे रस्ते येता 15 सप्टेंबराच्यान गोवा गव्हर्नमेंट रिपेर करपाक चालू करतले. मुखेलमंत्री निवळ आसात जाल्यार तांणी हॉर्स शू कसिनोचो परवानो रद्द करचो अशी मागणी काँग्रेसीचे म्हणणारे एलेक्स रेजिनाल्ड हांणी केल्या. तशेंच ह्या प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी जावची अशें तांणी फुडें म्हटलां. आम्ही सांगत आहात की that there is always there are scams in this government, there is corruption in this government. I am endorsing what I am saying by proof and by evidence. CM doles out 430 crores to his friend Jaideep Modi of Delta Corp. It has come to light that the transfer permission of Casino Horseshoe is worth at least 431 crores. But Manohar Parrikar gave it to his friend Modi for free by making the state to lose the much added revenue. Entire Goa is aware that the 4th week of July 2013 there were rumors that Goa CM has been pressurized to permit Seahorse to convert into a casino. CM has been constantly denying this rumor, but unconfirmed news reports, despite the denial that the Goa Chief Minister all along, he gave the permission. The Goa Chief Minister should cancel the license of the Horseshoe, institute a CBI inquiry. This should be sent, if he calls himself clean, if he calls himself transparent, if he calls himself zero tolerance to corruption. He should make this, send this to the government, send this to the SCBI, stop, revoke the license, put everything in order. What allegation, who is making, put it on record and then clean and auction it and give it to somebody else. Because these licenses, remember, are revenue for the state. These licenses are property of the state. The property, the custodian, that is the chief minister, should see that revenues should not go out. मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. The glitz in their true reflection of the names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Souza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Stop the groove, makes me wanna move. Take my spirit high, reach out for the sky. Goa, stop the groove, makes me wanna move. Take my spirit high, reach out for the sky. Goa, stop the groove. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे.
हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Brother Francis and his team invites you all for a healing and deliverance meeting at Goa. 22nd at Wasco Tourist Hall from 3 p.m. to 6 p.m. 23rd Friday at Ponda Yashoda Hall from 3 p.m. to 6 p.m. 24th at Margao at King's Banquet Hall. Timing 11 a.m. to 1 p.m. The same day at Mopsa Sirsat Lodge. Timing 3 p.m. to 6 p.m. Come and be blessed. God bless you. विसाप्रांत तुमका येवकार. सरकारा मुखार आर्थीक प्रश्न आसतना सरकार आपली दिल्ली आश्वासनां पाळीत आसा अशें उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा हांणी सांगलें. होंडाच्या सुंदरम सभाघरांत पर्ये मतदारसंघातल्या लोकांक लाडली लक्ष्मी योजनेची 65 मंजुरी पत्रकां आनी सुमार 300 ट्रक धन्यांक आर्थीक पॅकेजीची मंजुरी पत्रिका भेटयले उपरांत ते उलयताले. होंडाच्यान सुदेश मयेकराचो रिपोर्ट. आयज हांगासर 309 शेती ट्रक घरां गेल्या. पैसे कितले हिशोब करा. 2.5 कोटीचे पावले. कितले नुकसाण जाला अंदाज करा. सरकार कितले नुकसाण जाला. 3,000 कोटी तरी आसतना सरकारान मुद्दम दिल्लेलें आश्वासन दिल्लें इलेक्शना कडेन आमी हे बचत करतले आमी करता. जेन्ना फायनल बंद जालें आमी सगळे ट्रकावाला मदत करपाक करतले. हितून तुमचे सगळे जाता असो विचार नको. हे सगळे कांयच जावलें न्हू. म्हाका मान्य आहा. पूण सरकारा कडसून थोडे तरी जाता तें केलां. विमान आनी दर्या मार्गान जावपी भांगराचे तस्करीचेर यंत्रणा दवरपा खातीर केंद्रीय अबकारी आनी जकात खात्या वतीन कडकपणान तपास करतले. ह्या वर्सा म्हळ्यार जानेवारी सावन आतां मेरेन गोंयांत भांगराचे तस्करीची 10 प्रकरणां नोंद करून 2 कोटी 66 लाखाचे 9 किलो भांगर जप्त केला आनी 15 जाणांक अटक केल्या अशी माहिती अबकारी आयुक्त VPC राव हांणी दिल्या. पणजेच्यान संजय मनाली. 2013, that is yesterday, Goa Customs detected 3 smuggling cases of gold from the international passengers travelling from Dubai to Goa via Mumbai. The total gold seized is 4.129 kgs, valued at 1.33 crores at Indian prices. Out of these 3 passengers, 2 are Sri Lankan nationals and 1 is from Kerala. These 2 Sri Lankan nationals had concealed the gold in their rectum, and with the help of metal detectors, air intelligence staff and air customs officers could retrieve the gold and seize the same. This is so far the biggest seizure. Sri Lankan nationals had boarded the flight as domestic passengers at Mumbai and took the delivery of the gold from the passengers coming from Dubai and concealed the gold in their body while on flight from Mumbai to Goa. As they were proceeding through Green Channel, and on the basis of their suspicious movements, the officers at the airport could intercept them and detect the gold concealed by them. In another case of Indian national who is from Kerala, the gold was strapped on his body under the trouser, and on the basis of suspicion, he was subjected to metal detector test, which eventually led to the detection of the gold. And shows gold is being smuggled on regular basis. The commissionerate is geared up to face the challenge. There is also an apprehension that smuggling through sea may be revived because of the huge difference in domestic and international prices in Middle East.
Keeping these factors in view, additional measures are being taken by the Commissionerate to fight this menace of smuggling by reviving the shore patrolling formations called shore guard parties and deploying additional staff at air intelligence unit at the airport. फुडल्या 6 महिन्या भितर येरादारी खात्याची भरपूर कामां जाल्ली पळोवपाक मेळटली अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलां. मार्शेल, पेडणे, वास्को आनी फोंड्या ह्या 4 सुवात्यांनी नवे बस स्थानक उबारतले. तशेंच बस स्थानकाचेर सीसीटीव्ही बसयतले आनी लोकांक जाय आशिल्ल्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवन बस स्थानकाचेर 50 येरादारी सुरक्षा रक्षक दवरतले अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. म्हाका खूब आनंद जाता की आमी बस स्टँड फक्त अशे सीसीटीव्हीच घालना तर जवळ जवळ 4 बस स्टँड इमिजिएट बांदपाक घेतल्या. एक टेंडर ऑलरेडी GSIDCच्यान फ्लोट जालां तें म्हणजे मार्शेल बस स्टँडाचें 18 कोटीचें. दुसरें टेंडर आसा तें पेडणेचें फ्लोट जाता इन अनदर 2 months दॅट वील बी अरावंड 15 crore. तिसरें टेंडर आसा तें वास्कोचें सगळें बस स्टँड रिपेर करपाचें फ्लोट करता. ह्या शिवाय पोंडा बस स्टँडाचेर ऑफिस बिल्डींग फॉर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट कदंबा एंड अदर गव्हर्मेंट ऑफिसीस आमी काम चालू केल्लें आसा. जवळ जवळ 4 कोटीचें काम फावंडेशन चालू आसा. त्या नंतर सगळीं जीं ऑफिसां आसा जी एडीटी ऑफिस आसूं किंवा बाकीची ती सगळीं अपग्रेडेशन करपाची ठरलां. जो कदंबाचेर व्हडलो स्लॅब आसा फर्स्ट फ्लोराक कदंबा बस स्टँडाचेर ताचेर मोठो ऑफिस प्रकल्प 3,500 स्क्वेअर मिटरचो तयार करपाचो ठरयला आनी त्या प्रमाणे काम चालू जावपाक इन जवळ जवळ 6 म्हयने वतले. फुडल्या 6 म्हयन्यांत भरपूर काम तुमकां ह्या बस स्टँडाचेर दिसपाक येतलें. व्हेरी गूड. आमचो इतलोच प्रयत्न ना जे गार्ड म्हणून जे बस स्टँडार कंट्रोल करपाक आमकां जाय आशिल्ले ट्रान्सपोर्ट गार्ड ते मुख्य बेतारान एक्सेप्ट केल्ले आसा. पयल्या हेका 50 गार्ड ताणें एक्सेप्ट करून ते एप्रुवल दिल्लें आसा आनी ते गार्ड येता त्या 3 म्हयने भितर आमचे बस स्टँडार आमी घालतले जेणे करून जी शिस्त ना बस स्टँडार ती शिस्त हे गार्ड हाडपाचो प्रयत्न करतले. तर परत एकदा घेऊया एक लहानसो विसव. The glitz in their true reflection of the names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors. Just the way you like it. Managed by Souza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स,
White water rafting. A pleasant surprise for water sports enthusiasts. हे व्हेरी गुड व्हाईट वॉटर राफ्टिंगाचे कॉन्सेप्ट जावन आसा आनी हांव गोंयकार कडेन मागता की तेणी एन्जॉय करचो हो स्पोर्ट जो आसा. Enjoy rapids of River Madai. It's a sheer safe adventure sports. इतना थ्रिल देता है, बहुत अच्छा है. एज अ कपल हम ये सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. White water rafting. From Goa Tourism Development Corporation. विसा उपरांत तुमकां येवकार. डॉक्टर नरेंद्र दाबोलकराच्या मरणाक लागून आमकां सगळ्यांच्या काळजाक दुख जाला आनी काळजाक घावो जाला. पूण ह्या निमतान भारतातली परिवर्तन चळवळ मुखार व्हरपाची बरी संद आसा अशें डॉक्टर नरेंद्र दाबोलकराचे भाव शास्त्रज्ञ डॉक्टर दत्तप्रसाद दाबोलकर हांणी सांगलां. अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे फुडारी आनी पुरोगामी विचारवंत डॉक्टर दाबोलकर हांची पयर पुण्यात गुळयो घालून हत्या केली. तांचे मरणाचे फाटभुंयेर संस्कृती भवनात जाल्ले शोक सभेत डॉक्टर दत्तप्रसाद उलयताले. पणजेच्यान संजय म्हणाली. आपण नरेंद्रला श्रद्धांजली वाहिली. नरेंद्रला खरी श्रद्धांजली वाहणाऱ्या ग्रंथाचं विमोचन करण्याची संधी मला मिळाली, याचा मला मनापासून आनंद होतो. हा ग्रंथ हे नरेंद्रला खरी श्रद्धांजली आहे असं मला वाटतं. यात चिपळूणकर कोण, विष्णू शास्त्री का कृष्ण शास्त्री हेही आठवत नाही, परंतु यांच्या चौकटीत बसवलेले आपल्याला महात्मा फुले दिसतात आणि लोकांना वाटतं अरे महात्मा फुले जे सांगतात हेच सांगत त्यांचे नेते उभे आहेत समरसता मंचावरती आपल्याला दिसतात. ते महात्मा फुलेंच्या बरोबर यांचे नेते दिसतात आणि आपण असं समजतो की हे असंच होतं. हे असं का होतं, हे होतं याचं कारण समजावून घेतलं पाहिजे. हे सहजपणे का जमतं याचं कारण समजावून घेतलं पाहिजे. आणि ते कारण असं आहे की आपल्याकडे केवळ वैज्ञानिक अंधश्रद्धा नाहीत, मध्ययुगीन अंधश्रद्धा नाहीत, तर आपल्याजवळ सांस्कृतिक अंधश्रद्धा आहे. कडे प्रथम कोणी लक्षच दिलं नाही. शिवाजीकडे 96 कोणी मराठ्यांनी लक्ष दिलं नाही आणि ब्राह्मणांनी तर त्याचा राज्याभिषेक करायचाही नाकारला. पण ज्यावेळी तो पुढे आला त्यावेळी शिवाजीला कापून त्याने अशा काही चौकटीत बसवला की आमचे नेते आज जे सांगतायत ते सांगत शिवाजी महाराज उभे होते. मित्रो, हेच शाहू महाराजांच्याबद्दल झाले, परंतु त्यापेक्षा अधिक वेगळ्या प्रकारे आपल्या महात्मा फुलेंच्याबद्दल झाले. फुलेंच्याकडे आधी समाजाने लक्षच दिलं नाही आणि ज्यावेळी ते उपेक्षेने मारत नाहीत असं कळलं त्यावेळी चिपळूणकरांनी लिहिलं, हा ज्योती कोण, हे मोहरीचे 2 दाणे आहेत, हे या पारड्यात टाकता का त्या पारड्यात टाकता, यावर या देशातल्या सामाजिक चळवळी ठरणार नाहीयेत. काळ बदलला. यात चिपळूणकर कोण, विष्णू शास्त्री का कृष्ण शास्त्री हेही आठवत नाही, परंतु यांच्या चौकटीत बसवलेले आपल्याला महात्मा फुले दिसतात आणि लोकांना वाटतं अरे महात्मा फुले जे सांगतात हेच सांगत त्यांचे नेते उभे आहेत. राममोहन रॉयपर्यंत सारे समाज प्रबोधक, सारे धर्मसुधारक आणि पर्यावरण आणि परिवर्तनवादी तरुण चुकले कारण त्यांनी धर्मावर आघात केला. तिचे नाही विचाराची हत्या करपाचो प्रयत्न आणि हो प्रयत्न महाराष्ट्रांतूच न्ही भारतांत खूब पयलीं सावन जायत येयला. खंयचोय विचार जेन्ना प्रबळ जाता, समाजाक जागो करता, गदा मुळांतल्यान हालयता, तेन्ना त्या विचाराची मुळांच उपटून काडपाचे प्रयत्न जातात आणि ते खातीर विचार जो पातळटा तेकाच संवसारांतल्यान ना करप हें षडयंत्र खूब पयलींच्यान हांगा चलत आसा. आणि काल पुण्यातूय बी तेच घडना परतें येयला. ताजो प्रतिकार आमी कसो करतले हेजेर थोडो बारकायेन विचार करपाक जाय. नरेंद्रजी फाटीं एक 4-5 म्हयन्या पयलीं गोंयांत आयिल्ले आनी ते कला अकादमींत म्हाका मेळून गेल्ले, उलोवन गेल्ले. साधनाची एक बाल साहित्यीक चळवळ तांकां आनीक थोडी घटमूट करपाची आशिल्ली आनी त्या अर्थान अंदूच्या दिवाळे हांच्या संदर्भात ते खूब उत्साहान उलयताले. तांचे जेन्ना आमी सगळे मेळ्ळ्यात तांचे कडेन भासाभास जाल्या. आतांच न्ही तर इवन सामाजीक प्रतिनिधी निधी खातीर तांणी म्हाका याद जाता तेन्ना लग्नाची पेटी नाटक केल्लें आनी ताजो निधी जो आशिल्लो तो सगळो सामाजीक समरसता तांच्या कडेन दिल्लो. पूण ह्या सगळ्या तांच्यो एक्टिविटी मदल्यान एक बोध आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय तो असो. आता राजून जशें म्हणला तशी दुसरे बाजूची चळवळ ही खूब विखारी आसता. ते प्रत्येक वेळार प्रतिकार करतात. आमी भारताची राज्यघटना मानिना अशें म्हणटात आनी त्याच राज्यघटनेंतल्या कायद्याच्यो तरतुदी घेवन
त्या लोकांचेर केसी घालतात आणि वर्सान वर्सां ते चलयतात. इतलें आसतना सुद्दां तांचे विरुद्ध सरळपणान उलोवपाचें धाडस आमचे मदले कितले जाणांक उरूना. हें धाडस आतां दाखोवपाची गरज आसा. गोंयांत सुद्दां हेच्या पयलीं केन्ना खूब प्रकार घडिल्ले तेन्ना आमी सगळे एकठांय जाल्ले. आजूय बीन पुरोगामी चळवळीन थोडेशें अंतर्मुख जावपाची गरज आसा. नरेंद्र दाभोळकरांचो विचार जर फुडें व्हरतले आमी चिंतूं जाय आसा. बालवाडीच्या कर्मचाऱ्यांक 15,000 रुपया असो घसघशीत पगार दिवपाचे उतर मुखेलमंत्र्यान दिल्ले. मात फक्त 20 वर्सां काम केल्ल्या कर्मचाऱ्यांकूच ही पगार वाड जाल्या. देखून मुखेलमंत्र्यान 15 दिसां भितर सगळ्या कर्मचाऱ्यांक ही पगार वाड करची अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे राजन सातेलकर हांणी केल्या. ज्या फाटल्या जी असेंब्ली असली हे असेंब्लीक आमचे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री पर्रीकर साहेबान एक घोषणा केल्ली की जे बालवाडीचे जे टिचरी आसात तांकां 7,000 वयल्यान 15,000 रुपया करता म्हणून सांगलेले पेमेंट. आणि जे हेल्पर आसा तांकां 3,200 रुपया मेळटाले तांकां 7,000 रुपया करता म्हटलेले. पण फक्त ही सरकारान घोषणाच केल्या, कृती केली ना. आमचे म्हणणें इतलेंच आसा सरकारान घोषणा न करता कृती करची अशी आमची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी तर्फे सरकाराक एक विनंती आसा आणि ती करची सरकारान ताबडतोब एक 15 दिसां भितर. वाडी टिचरी आसा तांकां 6,000 वयल्यान सरकारान 1,000 रुपया वाडोवन 7,000 रुपया केल्लो आसा. आणि जे हेल्पर आसा तांकां 3,200 वयल्यान फक्त 500 रुपया केल्ले आसा. म्हणजे 3,700 रुपया हेल्परांक मेळटात आणि टिचरींक 7,000 रुपया पगार मेळटा. आणि सरकारान ह्या पेपरा वयल्यान दिल्ले आसा की आमी ह्या टिचरींक 15,000 रुपये घसघशीत पेमेंट केल्लो आसा. फक्त सरकारान एक दिशाभूल केल्ली आसा. आमकां सांगपाचें आसा सरकारान एक दिशाभूल केल्ली आसा आणि आमी जी दिशाभूल जी सरकारची आसा ती तुमच्या मुखार मांडलेली आसा. हे 15,000 रुपया जे मेळटात जांकां फक्त 20 वर्सां काम केल्यात, जे 25 वर्सां काम केल्यात तांकां ह्या सरकारान 15,000 रुपये दिल्ले आसा. बाकी सगळ्या जी सेविका आसा, जी टिचरी आसात, जे हेल्पर आसा हांच्या सगळ्यांचेर ह्या सरकारान पूर्णपणे अन्याय केल्लो आसा. आणि निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत दिसान दीस कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत आसा. नेरूल दिसा उजवडे LPK बार्राची अनवळखी मनशांकडल्यान नासाडी. सप्टेंबर म्हयन्या मेरेन राष्ट्रीय महामार्गाचे कंत्राट काडून मान्यताये खातीर केंद्रीय मंत्रालया कडेन धाडटले. मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिल्या म्हायती. आनी मुखेलमंत्री निवळ आसा जाल्यार तांणी हॉर्स शू कसिनोचो परवानो रद्द करचो काँग्रेसीची मागणी. इतले ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत RDX गोवा. देव बरें करूं.